дев ва кача. дар деҳаи пирдухтаре буд ки ӯро кача мегуфтанд. ӯ ҳам хона дошт, ҳам боғ ва ҳам тангаҳои тиллоӣ. бо вуҷуди ин қашшоқтарини қашшоқ ҳам качаро ба занӣ гирифта намехост, чунки ӯ бадхашм ва серҷоғ буд. ҳатто ба ивази тангаҳои тиллоӣ ҳам ҳеҷ кас ба ӯ мардикорӣ карда намехост, чунки ин занак доимо даштному гапҳои носазо мегуфт ва чунон доду ғирив мебардошт, ки аз фарсахҳо шунида мешуд. илова бар ин бадшакл буд. ана бинобар ин синаш ба 40 расида бошад ҳам ҳанӯз рӯи шавҳарро надида буд. дар деҳоти мо чунин одат мавҷуд аст. ҳар ҳафта рӯзи якшанбе маросими рақс ташкил мекунанд ва навозандагон нимрӯз нағмасароӣ мекунанд. ҳамин ки дар хонаи арбоби деҳа ва ё майхона садои сурнай баланд мегардад, хона аз ҷавонон пур мешавад вадаҳлез аз духтарон. кача аз ҳама пеш ба он ҷо медавад. ҷавонон бо даст ишора мекунанд ва духтарон ба давра даромада бо онҳо рақс мекарданд. фақат бахт ба рӯи кача намехандид. вай доимо дар таги девор танҳо меистод. боре кача вақте ки ба сӯи майхона равон буд, аз дил гузаронд: ман пир шудам, аммо то ҳол ягон бор ҳам бо ҷавоне нарақсидаам. пас чӣ хел бадқаҳру бадхашм нашавам? ман имрӯз тайёрам ки ҳатто бо худи дев ҳам бирақсам. кача ба майхона омада ба назди оташдон нишаст ва пайваста назора менамуд ки кадом ҷавон кадом духтарро ба рақс даъват мекунад. ногаҳ одами ношинос ки дар бар либоси саёдӣ дошт ба майхона даромада, дар қарибии кача ба сари мизе нишаст ва пиво фармуд. ходима пиво овард. марди ношинос ба қадаҳи худ пиво рехт ва барои қадаҳашро бо қадаҳи кача ҷанг андохтан ба наздаш омад. кача ҳайрон шуд, барои зебаш нозу нуз кард ва баъд бо кайфияти том пиворо нӯшид. марди ношинос аз киссааш як тангаи тилло бароварда ба назди сурнайчӣ партофту фарёд зад: рақси соло бачаҳо! ҳама яктарафа шуда майдонро васеъ карданд. марди ношинос качаро ба рақс даъват намуд. ин кӣ бошад? пичи рост мезаданд мӯйсафедон. ҷавонон бо тамасхур табассум мекарданд ва духтарон дар паси якдигар рӯз шуда рӯяшонро бо пешдоманашон мепӯшонданд, то ки кача қиқир хандидани онҳоро набинад. хуш, кача бошад ҳеҷ чизро намедид. вай мурданивор хурсанд буд. марди ношинос то бегоҳӣ бо кача рақс намуд ва ӯро бо кулча ва шароби ширин зиёфат кард. вақте ки рақсу мусиқӣ тамом шуд, аз зери бағали кача гирифта ба хонааш бурд. ман бо шумо то дами марг рақс карда метавонистам, гуфт дар вақти хайрухуш кача. ман ҳам зид нестам, гард бо ман. шумо ба куҷо фуруд омадед? маро оғӯш кун ва ман ҳамаашро гуфта медиҳам. кача аз гардани саёд оғӯш намуд ва саёд дар худи ҳамон лаҳза аз саёд ба деви шохдоре табдил ёфт ва качаро рост ба ҷаҳаннам бурд. дев дар назди дарвозаи ҷаҳаннам боз истода онро бо мушташ гуфт. девҳои бисёре давида омада дарвозаро кушода ва диданд ки шарики бечораашон дар зери обу арақ мондааст. качаро аз гарданаш гирифтанӣ шуданд, аммо кача чун кана часпида гирифта буд ва барои кандани ӯ зӯрашон нарасид. деви бечора ноилоҷ кача дар гардан ба пеши сардори худ аҳриман равон шуд. ту киро ба ҷаҳаннам овардӣ? пурсид аҳриман. дев аз кардаи худ пушаймон шуд ва чӣ хел дар рӯи замин гаштан, суханони качаро шунидан ва барои ӯро тарсондан, аввал ба рақс даъват кардан ва баъд ҷаҳаннамро нишон доданӣ шудани худро нақл намуд. кай донам, ки аз чанги ин занак халосӣ нест, нолакунон гуфт деви шохдор.
اوه احمقی ناشد، مگر درسی مرا فراموش کردی؟ دوغ زد اهریمن. مگر من به تو نگفته بودم علاج واقعه پیش از وقوع؟ گم شو اکنون از نظرم. مدامی که خودت این زنک رو بر گردنت سوار کردی، خودت از گردنت پرتو. دیو ناعلاج باز بر روی زمین روان شد. کچه هنوز هم بر گردنش. دیو وعده میداد، التماس مینمود، دشنام میکرد، اما سودی نداشت. کچه از گردنش نمیفرامد. دیو با عذاب و کلفت بسیاری به مرغزاری رسید که در آنجا شوبان پوستین زمستانه در تن گوسفندان را میچراند. دیو ما باز به خود نمود آدمی گرفت، بنابراین شوبان از آن نترسید. هوی آشنا، در گردنت کیست؟ پرسید او دوستانه از دیو. اوه آشنا، جانم به لب آمد. یک تصور کن، من با راه خود روان بودم و به کسی کاری نداشتم. ناگهی زنک جسته بر گردنم سوار شد و اکنون هیچ فرامدن نمیخواهد. میخواستم که به دیه نزدیکترین برده پرتویم، اما مدار پایم خشک شد. من او را تا نیمه پشتوانه کرده میبرم، گفت شوبان. به همینشم تشکر، جواب داد دیو. هوی زنک، به تخت پشت من سوار شو، گفت شوبان به کچه. کچه گردن دیو را سر داده به تخت پشت شوبان سوار شد و با تمام قوه به پوستینش چسبید. شوبان به زیر آب و عرق ماند. کچه به تخت پشتش سوار و در تنش پوستینی وزنین زمستانی. وی درباره از کچه خلاص شدن فکر میکرد. همین که به حوض نزدیک شد، این فکر در مینه‌اش برق زد. او را به حوض میپرتویم، اما چی خیل اگر پوستین رو هم با این زن پرتافته میشد. وی آهسته آهسته پوستین رو کشیدن گرفت. کچه بیخبر به تخت پشتش می نشست. شوبان اول یک آستین و بعد آستین دیگری پوستین رو کشید. کچه حالا هم خبری نداشت. بعد آهسته آهسته تگمه های پوستین رو کشید و یک باره کچه رو همراه پوستین به آب پرتافت. دیو گوسفندان رو میچراند و چشم بر راه بود کنی شوبان با کچه بر میگردد یا نه. انتظاریش دیر طول نکشید. شوبان شتابان می آمد، زیرا می ترسید که مبادا گوسفندانش به چهار سوی گریخته نروند. آنها یکدیگر را دیده حیران شدند. دیو از آن که شوبان به کچه برگشت و شوبان از آن که آدمی ناشناس حالا هم گوسفندهایش را چرانده گشته است. دیو به شوبان گفت: من از تو شوبان به نهایت منت پذیرم، چون که تو مرا از بلای عظیمی رهانیدی. اگر تو نمی شدی من مجبور بودم که تا قایم شدن قیامت کچه رو برگردنم سوار کرده گردم. من تو رو هیچگاه فراموش نمی کنم. وقتش آید به عوض این کارت حاتمانه مکافات خواهم داد. فقط بدان که تو خود دیو رو از بلای عظیمی رهانیدی. این رو گفت و غیب زد. شوبان محومات شد و چون به خود آمد از دل گذراند: اگر دیوهایش این خیلی گول و گلنگ باشند زندگی کردن ممکن. در اون کشور که شوبان ما میزیست امیر جوان حکمران بود. وی هم ثروتمند و هم مجرد بود. به کارهای دولتی پروا نداشت و تمام وقت خود را به عیش و عشرت صرف می نمود. مملکت را از نام او دو مشاورش اداره می کردند. آنها از امیر خود مانندی نداشتند. آن چیزی که از عیش و عشرت امیر و جورهایش میماند مشاورانش میدوزیدند. مردم بیچاره نان خوردنی هم نداشتند. کسی دختری خوشروی و اندک پول داشته باشد شب و روز قرار و آرام نداشت، چون که امیر هم دختر و هم پولش رو کشیده میگرفت. اگر کسی مقابلت میکرد زود سرش از تنش جدا میشد. تمام مردم مملکت و امیر و مشاورانش لعنت میخواندند. بار امیر برای خود دیگر دلخوشی یافته نتوانسته منجم را جیغ زد و به او فرمود که از روی ستاره ها تقدیر او و مشاورانش را معین کند. منجم اطاعت کرد و برج ستاره ها را حساب کرده به معین نمودن تقدیر این اسرافکاران و بیکارخوجه ها پرداخت. از خون من گذرید ولو حضرت، گفت:
ногаҳ мунаҷҷим бо тарсу ҳарос: ман аз тавсифи тақдири шумо ва мушовиронатон метарсам. росташро гӯй, лекин агар пешгӯият рост набарояд, саратро аз танат ҷудо месозам. итоат мекунам. хуш гӯш кунед. ҳамин ки моҳ як ҳафтае нашуд, дар фалон рӯз ва фалон соат ба назди ҳарду мушофир деве меояд ва онҳоро бардошта рост ба ҷаҳаннам мебарад. ҳамин ки моҳ пурра шуд, дев барои бурдани волоҳазрат хоҳад омад. ҳабс кунед ин қалоби баркирдорро. аррост зад амир ва хизматгоронаш ба иҷрои супориш биштофтанд. мушовиронро ки аз тарсу ваҳм ниммурдаю нимзинда буданд, хизматгорҳояшон онҳоро ба фойтун савор карда ба хонаашон бурданд. онҳо ба атрофи қасри худ девори мустаҳкаме сохтанд, то ин ки дев аз он гузашта натавонад. амир аз тарс айшу нӯшро тарк гуфт ва ҳатто ба иҷрои корҳои давлатӣ шурӯъ кард. вай гумон мекард ки бо ҳамин роҳ аз ҷазо халос хоҳад шуд. шӯбони бечора аз ҳамаи ин хабар надошт. вай рамаи худро мечаронид ва аз кору бори дунё огаҳ набуд. ва ногаҳ рӯзе дев ба наздаш ҳозир шуда гуфт: ана шӯбон, ман омадам ки ба ивази нағзият нағзӣ кунам. ба ман амр доданд ки ҳамин ки маҳ як ҳафтае нашуд, мушовирони шоҳро бардошта ба ҷаҳаннам бубарам, барои он ки онҳо халқро ғорат мекарданд ва ба амир маслиҳати бад медоданд. вале ман ин корро карданӣ нестам, чунки вақтҳои охир онҳо ислоҳ шуданд. ман онҳоро ба ҷаҳаннам намебарам, фақат андаке тарсонида мемонам. ҳамин ки он рӯз фаро расид, ба қаср бирав. дар атрофи он мардуми бисёреро мебинӣ. доду фиғон баланд мешавад, хидматгорон дарвозаро мекушоянд ва ман мушовирро кашолакунон аз қасраш мебарорам. дар ин вақт ба ман ҳуҷум карда дуғ зан: худи ҳозир аз ин ҷо гум шав, вагарна корат чатоқ мешавад. ман ба ту итоат карда ғайб мезанам. аз мушовир ба ивази ин корат 2 халта тилло талаб кун. агар надиҳад, тарсон, гӯй ки боз маро ҷеғ мезанӣ. баъд ба қасри мушофири дуюм рафта айнан ҳамин хел мекунӣ. ҳушёр бош, тиллоҳоро танҳо ба кори хуб сарф кун. вақте ки моҳ пурра шуд, ман худи амирро ба ҷаҳаннам мебарам. ҳушёр шав, амирро озод макун, вагарна кори худат чатоқ хоҳад шуд. дев инро гуфту зуд ғайб зад. шӯбон ҳамаи супориши девро нағз дар хотир дошт. ҳамин ки моҳ як ҳафтае нашуд, ба назди қасри мушофири якум рафт. мардум дар назди дарвозаи қаср ҷамъ шуда буданд. онҳо дидан мехостанд ки чӣ хел дев хоҷаи онҳоро ба ҷаҳаннам хоҳад бурд. ногаҳ доду ғиреви ҷонхароше баланд гардид. дарвозаи қаср кушода шуд. дев мушовирро кашола карда меовард. мушовир капкабуд шуда буд ва аз тарсу ҳарос маҷоли сухан надошт. ин вақт аз байни издиҳом шӯбон ҷаста берун омад ва аз дасти дев гирифта фарёд зад: гум шав аз ин ҷо, вагарна корат чатоқ хоҳад шуд. дев дар як лаҳза ғайб зад. мушовир дасти шӯбонро бусида изҳори миннатдорӣ мекард ва мепурсид ки ба ивази ин нағзияш ба ӯ чӣ диҳад. шӯбон 2 халтаи пур аз тилло хост. мушовир ба хазинадори худ амр намуд ки фавран ба шӯбон 2 халта тилло орад. шӯбон аз ин хурсанд шуда ба сӯи қасри мушовири дуюм бишитофт ва амри девро айнан иҷро намуд. ба худатон маълум ки овозаи шуҷоату нотарсии шӯбон ба гӯши амир ҳам расид. вай корнамоиҳои шӯбонро шунида барояш фойтуни шахсии худро фиристод ва таваллову тазаррӯъ намуд ки ба ҳолаш раҳм карда аз чанги дев халос кунад. вало ҳазратам,
گفت شوبان: قطعی وعده نمیدهم. آخر شما گناهگاری عظیم، اما اگر شما خلق خود را از روی عدل و انصاف و عقل و خیرت اداره کنید، آنگه من جان خود را فدا کرده جان شما را از چنگ دیو رها خواهم کرد. امیر وعده داد که عیناً همین خیل خواهد کرد. شوبان گفت که در روز لازمی به نزدش خواهد آمد و از پسی کار خود شد. همه با ترس و اضطراب به پوره شدن ماه انتظار شدند. امیر میشه ته نکرده بود که روز و ساعت او فرا رسید. وی لباسی سیاه در تن با دل پر از ترس و اضطراب به تقدیر خود نگران بود. در این دم در گشاده شد و در نزد امیر دیو حاضر گردید. خیز امیر، اکنون نوبت تو. امیر حرفی نگفته از پس دیو روان شد. در میدان پیش ارگ ازدحام مردم به او انتظار. ناگه از بین ازدحام شوبان جسته برآمد و به سوی دیو دویده اراس زد: گریز، وگرنه کارت چطور خواهد شد؟ تو چه خیل جرأت کرده با من به دیو شاخدار فرمان میدهی؟ مگر سخنان من را فراموش کردی؟ پیچی راست زد به گوش شوبان دیو: احمق، گپ در سر امیر نیست، تو را کچه جستجوی دارد. گفت شوبان. دیو همین که نام کچه را شنید فوراً غیب زد. امیر شوبان را مشاور خود تعیین نمود و او را چون برادر دوست داشت. شوبان به امیر مصلحت‌های مفید میداد، چون که مشاوری پاک وجدان و با انصاف بود. وی از آن 4 خلطه طلا که از مشاوران پیشینه ستانده بود برای خود 1 تنگه هم نگرفت و همش را به آنهایی که این طلاها را سابق مشاوران از آنها ستانیده بودند برگردانیده داد. انا اینجا افسانه ما به پایان رسید. اگر افسانه پسند شما شده باشد، خواهشمندم که علامت بسیار خوب را پخش نمایید و با کانال ما آبونه شدن را نیز فراموش مکنید. شاد و فیروز باشید.